Facebook svoj uspeh meri brojem korisnika i u tome nije sam. Svi ostali online mediji zainteresovani su za broj poseta, broj pojedinačnih korisnika i broj otvorenih stranica. No online mediji se ne čitaju kao novine od prve do poslednje stranice. Kroz njih se često protrčava bez fokusa kao kroz televizijske kanale. Zato se online mediji često koriste različitim manipulacijama. Na primer, clickbaitovima, senzacionalnim naslovima koji navode korisnike da kliknu na njih, iako je sadržaj na stranici na koju vode nebitan i banalan i na koji način ne odražava naslov na koji su kliknuli. Drugi pak koriste objavljivanje brzih vesti koje prikupljaju na internetu, koje nisu dovoljno proverene i sadrže puno netačnih informacija. I guess you could say that is one of the bad things that happen with using too much or using clickbait at all. Users become aware of the practices of certain media and they start to ignore them. On the other hand, I guess you could say that users in general online are behaving like goldfish. They have very short memory, they don't remember, and at the same time these clickbait titles and links are really creative and are really, I guess you could say there's a kind of psychological game in play where you figure out what is the thing that the user will most likely click. So if it's about, let's say, your favorite TV star or your favorite, I don't know, actor or your favorite sports person or your favorite band, you're surely to click on it. And that's I mean, if you look at the practices, if you look at most common examples, it's either of a person dying, of a person having, let's say, a terrible accident, of some event happening that is related to you or is dear to you, and these are the things that attract you, and they basically trick you into clicking something that you think will be valuable to you. Brzina objavljivanja informacija skraćuje istraživanje i time dolazi do jedne mnogo dublje promene u medijskom okruženju. Napuštaju se postojeće forme profesionalnog istraživačkog novinarstva zasnovane na podacima, dokumentima i kvalitetnoj analizi. Well, we do it in various ways. We have a UGC platform, a user-generated content platform, which means that you can ask for text, video, or photographs from our readers, called Guardian Witness. And when people submit to that, we have their email address because they have to sign up to it. There's another way that we do it, which is asking people. We do structured questions and forms, and we ask people to give us their contact details. And we don't want their contact details for any other reason than we want to speak to them and verify what they say. If it's someone's view or opinion, you possibly don't need to verify it. If someone is actually supplying a piece of information that is important to the story you're trying to tell, you have to just be a journalist in the same way that you are always a journalist. You phone them, you speak to them, you check your sources, and you decide whether that is correct and true. So journalism stays exactly the same. It doesn't matter whether you're dealing with a video online, a story online, a news tip that somebody has sent to you. You verify it in exactly the same way. Publika online medije doživljava kao brze i efemerne u obilju sadržaja koji ih okružuje na internetu i čini sitim. Whether you're a big news organization or whether you're, an NGO or have just a website, those are decisions that you just have to make individually about the compromise between speed and accuracy. But I mean, the quality journalism comes from looking more at the accuracy versus the speed. So you'll notice, when there's gang reporting on certain, events, certain news organizations are much slower to put out pieces. The New York Times is classically quite slow. While other news organizations are pushing out, stories, the New York Times is going to hold back sometimes and wait until they verify. That's an editorial decision that newsrooms make. Obilje informacija i brzina kojom one cirkulišu i smenjuju se na našim ekranima dovodi do podeljene pažnje publike i veoma površnog informisanja.
To je tlo pogodno za advertising koje nam prodaje sliku savršenog sveta u kome postoje instant rešenja za svaki problem. Zanimljiv je podatak da se čak trećina od nekoliko hiljada milijardi dolara biznisa na netu generiše upravo kroz oglašavanje. Kada govorimo o oglašavanju na internetu, važno je takođe da znamo da se ono ne odvija samo kroz reklamne banere koji su veoma vidljivi i uočljivi, već se odvija i kroz PR, odnosno promotivne tekstove koji na prvi pogled ne deluju kao reklama. Međutim, njihov sadržaj ima za cilj da utiče na naše stavove i vrlo često da nam nešto proda. Velika količina podataka, tačnih i netačnih, često se plasira kao vest sa ciljem da se utiče na javno mnjenje i da se promeni njegov način razmišljanja. Ovu praksu, međutim, ne uvode online mediji. Naprotiv, specijalizovali su je upravo stari tradicionalni mediji. Jedan od najčuvenijih britanskih medijskih tajkuna, Rupert Murdoch, vrlo često kroz svoje dnevne novine ili televizijske stanice plasira sadržaje koji imaju za cilj da formiraju poželjno javno mnjenje u odnosu na različite političke i ekonomske ciljeve i potrebe. U takvim situacijama javni interes publike je skoro potpuno zanemaren, a vrlo često i ugrožen. Jedan od najsvežijih primera je i ponašanje njegovih medija tokom kampanje za Brexit. Takođe, veliki međunarodni medijski servisi kao što su Sputnik ili Glas Amerike osnivaju se pre svega sa ciljem promovisanja spoljne politike velikih sila. Proizvodeći programe na jezicima lokalnih sredina, oni se pre svega bave kreiranjem poželjnog javnog mnjenja, koje će prihvatiti određenu ideologiju, a koja je opet na liniji političkih i ekonomskih ciljeva onih zemalja koje su te servise i osnovali. Well, there are various reasons why the media is not functioning as media. One of the most basic reasons is that there is a great complicity between media owners and the state side of doing business, so that media owners will typically build airports or have mining interests or do all sorts of things with the government, and they make the money not from their media interests but from the influence which their media buys. When you have newspapers and television stations which are owned by people who are totally subservient to the government, who don't really even want to own those newspapers and media organizations, but only do so because they are told to as the price of doing business with the government, then of course those media organizations don't really produce news. Chomsky za tradicionalne medije kaže da proizvod tradicionalnih medija nisu tekstovi koji se nalaze u tim novinama, na primjer, nego su to čitaoci tih novina. Sad, ako tu priču prenesemo u sadašnje vreme, u doba Facebooka, socijalnih medija, toga, shvatamo u stvari da opet proizvod Facebooka su ti čitaoci, to jest korisnici. Međutim, za razliku od tradicionalnih medija gde smo mi imali grupu čitaoca koje vole određene sadržaje, ovde imamo to razrađeno do nivoa pojedinca i to se naziva nanotargeting, gde u stvari svaka osoba postaje predmet targetinga za sebe, svaka osoba postaje proizvod, ona više nije osoba koja voli, na primjer, samo sport, nego voli određenog igrača, određenog tima u određeno doba dana ili šta već. Znači, svaki korisnik postaje proizvod za sebe, ne postoji više grupa, ne postoji više široka ciljna grupa, nego smo svi mi individualni proizvodi. There is this question at this point at which asks indeed what is the product? Is the news media the product, or is the user the product, or is the idea of the news media to give me everything I like social media, for example, or is there this bigger mission of telling me stuff I should know because I need that as a citizen? And this is a very precarious balance, and the media have just started to actually understand that and try to find out how they strike this new balance, and it is difficult. And it's interesting to see that different media deal very differently with that. For example, the quality news media have far more problems with metrics
because they have this editorial mission to uphold than some others who are simply turning into user-driven media outlets. So it is also interesting to see that each medium is dealing with that question differently. Stari mediji su pratili ponašanje publike. Pratili su šta je to što ona voli da čita, sluša i gleda. I potom su kreirali sadržaje koji su zapravo bili kopija onoga što je bilo najpopularnije. Takvo ponašanje vodilo je ka predvidljivosti medijskog tržišta, ka izostajanju svakog medijskog eksperimenta, pa čak i ka tabloidizaciji. Novi mediji se ponašaju nešto drugačije. Oni takođe vole da znaju šta je to što najviše volimo da trošimo u online okruženju, a zatim da nam na osnovu toga predlažu sadržaje za koje misle da će nam biti interesantni. Iako ovaj drugi model na prvi pogled deluje bolje, on takođe ima svoje zamke. Editorial decisions will be influenced by that knowledge about the user because we know so much on what you click, how long you click, how long you read it. This is all information that is going to be collected. And we know in the newsrooms that metrics are going to play an increasing big role, and that journalists always try to see whether their articles are in the top trending, even if they sometimes say they don't, but it is something that is influencing their decisions. Tako se recimo dešava da se u newsfeed Facebooka ubacuju sadržaji koji imaju neku skrivenu političku ili ekonomsku misiju, što dugoročno može voditi ka promeni naših stavova i predstavlja veoma finu i suptilnu manipulaciju. Primer za takvu manipulaciju je favorizovanje vesti koje su bile na liniji liberalnih vrednosti i izostavljanje onih vesti koje su afirmisale konzervativne vrednosti tokom nedavno završene kampanje za predsjedničke izbore u Sjedinjenim Američkim Državama. Oštra reakcija desnice i pritisak koji je usledio doveli su do toga da se uređivanje vesti na Facebooku prebaci iz ruku ljudi koji su očigledno bili skloni liberalnim stavovima u linije koda kojim su definisani algoritmi. I u online okruženju moramo biti svesni mogućnosti za propagandu i cenzuru koje potencijalno podrivaju same osnove demokratskog društva kome težimo. Države ne gledaju blagonaklono novostečeni status internet i medijskih kompanija. Bune se iz različitih razloga. Neke se bune jer ne mogu da ostvare svoju primarnu svrhu da zaštite svoje građane. Druge jer nisu zainteresovane za konkurenciju u polju propagande, polju koje je za njih izuzetno značajno. A treće, jer su pod uticajem starih kompanija sa starim biznis modelima čiju održivost moraju da obezbede. Sve se bune jer su svakako ostale bez suvereniteta na tokovima informacije u digitalnom dobu. Turkey is one of the most common users of Twitter. It's worldwide. Turks figure very high. They're very much on Facebook. They're very much on Twitter. They use social media. And I suppose one of the reasons they do that is because they don't really trust conventional media. They feel they have to communicate outside the normal channels. Well, you know, the government is nervous about this, has been nervous about this. We've heard the now President Tayyip Erdogan describe Twitter as one of the greatest social evils. And yet when he came under threat at the time of a coup, he went on FaceTime to address the nation. So although they've declared social media as an enemy, they understand that it is something they too have to be friends with. So when there's bad news, when something bad happens, the government's first reaction is really to ban social media. So if there's an explosion or something happens, they will forbid it to be discussed in the media. And very often we've seen Twitter slow down, or on occasions Twitter banned. I mean, a very good example is the government did something which they knew to be unpopular. They removed the democratically elected mayors in many Kurdish majority southeast towns. And when they did that, they actually shut the internet down for several hours. So clearly they realized the power of social media and the internet, and they also realized that they can't quite control it themselves. U dobu kada svaki čovek postaje medij, dolazimo do situacije da sloboda izražavanja postaje neka vrsta preduslova za uopšte demokratiju ili demokratsko društvo. Ukoliko nam ne bude omogućeno da
iskoristimo tu mogućnost da postanemo mediji, da postanemo centar informisanja, da u isto vreme budemo ti koji kreiramo sadržaj i konzumiramo ga i ta obe strane toga, znači mi moramo imati slobodu i da primamo sav sadržaj i da taj sadržaj kreiramo. S tim dolazimo do dve bitne stvari. Ukoliko postoji cenzura sadržaja, ukoliko mi ne možemo da pristupamo sadržaju, to guši naše slobode. Sa druge strane, ukoliko smo uskraćeni da kažemo ono što mislimo, to takođe utiče na kvalitet našeg života i na stanje demokratije, na stanje ovog društva u celini. Mi svi moramo uraditi, mi moramo naći način da prihvatimo te nove predstavnike izražavanja slobodne riječi na taj način putem interneta. Mislim da je vrlo bitno u svemu tome vidjeti napredak novinarstva kroz komentarisanje. Znači, ne radi se samo ni o blogerima, nego i aktivistima na socijalnim mrežama. Radi se i o običnim građanima koji po prvi put su direktno učesnici u debati, u dijalogu, u diskusiji putem komentara. Postavljaju se opet pitanja da li svi komentari trebaju tu biti ili da li trebaju postojati administratori. Oni koji su ozbiljni, naravno da će imati administratore. Oni koji nisu ozbiljni, neće. Ali ni u kom slučaju nisam za restrikcije na način na koji policijske službe prate šta se dešava na forumima da bi se, ne znam, ljudi pozivali na informativne razgovore i koristili načini represije koji su poznati samo u režimima koji potpuno kontrolišu svoje društvo. Digitalno okruženje nudi brojne mogućnosti za pokretanje otvorenih, nezavisnih i slobodnih medijskih projekata. Njih mogu pokrenuti male medijske kompanije, a mogu biti i rezultat angažovanja pojedinca. Ono na čemu se oni zasnivaju jeste rad u interesu publike, dakle javni interes, a ne isključivo generisanje profita. Ovi mali nezavisni medijski projekti su zanimljivi i zbog toga što iznalaze i promovišu neke sasvim nove biznis modele, kao i neke nove oblike finansiranja. Upravljanje izvorima, praćenje velikih, ali i malih, svakako pouzdanih centara fokusiranih informacija može nam obezbediti pravovremeno i objektivno informisanje. Takav pristup zahteva trud i posvećenost, ali nam može obezbediti slobodu i autonomiju, poziciju koja je prilično ekskluzivna u savremenom društvu, poziciju koja možda nikada ranije nije bila moguća. There is a tendency of many media experts and even journalists to actually speak about this crisis in journalism and the breaking business model as if we were coming from a golden era of journalism. We were not. There was no golden era of journalism. We had in the old days big companies that were indeed funding some good journalism in the United States and in some Western European countries, but really in many countries we had the business model of large corporations that were controlled by oligarchs in many of these countries and media moguls. Well, we as a journalist, we were not living in a golden era. I couldn't publish anything that I wanted to publish back then. So I'm not really seeing this transformation of the business model from something good to something terribly bad. On the contrary, I think there is a time when there are lots of opportunities for the media and journalism to actually flourish, and I truly think that they should happen. Sa druge strane, kontrola nad informacijama i znanjem predstavlja i novi vid ropstva. A naši preci su između groba i roba birali grob. Zato se od nas očekuje da ne povlađujemo algoritmima i drugim manipulacijama na informacionom tržištu, već da se aktivno uključimo u traženje istine. Ako razmišljamo o budućnosti, važno je da budemo svesni diktature algoritama pre nego što se ona prelije u realan svet. Ako to ne učinimo, zaista možemo da završimo u nekom obliku Matriksa. Moje lično mišljenje je da demokratija koliko sigurno nije samo puko objavljivanje tekstova
i dokumenata koje vodi ka nekoj totalnoj transparenciji, nego čak i u tom procesu treba da postoje određeni standardi.